পেয়ারা চাট হবে, পেয়ারা মশলা হবে। জায়গা দাও উড়িয়ে ও ओ यार बहुत बढ़िया वाह बोले ओ বিট নুন আছে বিট নুন কাসন কাসন সস দেওয়া হচ্ছে টমেটো সস পেয়ারা মাখা পেয়ারা চাট পেয়ারা মশলা হবে ও বহুত भैया कैसा स्वाद है? बहुत 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 बढ़िया है बहुत बढ़िया दुकान भी बहुत बढ़िया है आप भी यहाँ पे आ सकते हैं और खा सकते हैं